mag-dribble, isang kamay. So, bawal man yan. Yung left. Yan, tapos pulot. Sige pa. Dapat ma-shoot ha. Dapat ma-shoot. Sige, ayusin mo, yung ma-shoot. Bend pa, hindi ka man nag-bend ng maayos. Oh, ganyan, yan. Oh. Oh, eh. Oh, eh man, oh, eh. Parang nalibang yan. Hindi, parang nalibang, ganyan. Sige, ayusin na ma-shoot. EJ for 3! Ah, galing. Diyan na naman. Lipat ng pwesto, lipat. Yan. 4-3. Para ka nalibang. Ay! Masyado mag-bend. Ganyan lang. Yan. Ulit. Tingin! Lapit na! Ayaw tayo nag-ikot dito. Oh my God. Sige pa, last. Tapos mag-lay up ka ha. Ano lay-up? Malapit sa ring, mag-shoot. Okay, ganyan. Oh, very good. Sige, lay up. Ganyan ang layup po. Okay na. Tingnan ka muna kay Papa. Oh, ganyan. Yan, ikaw. Yung parang ginagawa mo sa basketball sa computer ba, magtakbot, ano. Dribble, check. Left ang dribble, left, hook. Ulit. Sige. Sige. Isang kamay lang mag-dribble. Sige, 1, 2, 3, go. Sige, dapat ma-shoot. Shoot. I-upload ni tita sa, Facebook para makita ni tita. Ah, last. Boarding, ganyan ba ganyan? Ganyan ang Hindi boarding. kasi ako marunong. Asos, hindi na marunong eh. Patama dyan sa ano ba, board. Okay, go. Ulit. Oh, lapit na. 1, 2, 3, go. Ay! Sige lang. 1, 2, 3, go. Oh. Tama na.